السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى انكم تكونوا بخير، واليوم ان شاء الله بلا ما نطول عليكم راح نديرو ايفالياسيون في السيكوريزم. نبداو بسم الله. كيستيون نيميرو 1 يقولك دوني لا ديفينيسيون دي مو سويفون سيكوريزم الكتريزاسيون سيتادير اوسي الكتروكيسيون، يعني تمد التعريف تاع الكلمات اللي عطاهم لك. كيف هنا عطاك سيكوريزم و الكتريزاسيون. Qu'est-ce que ça veut dire le secourisme? C'est l'ensemble de moyens pratiques et thérapeutiques simples mis en œuvre pour porter secours aux personnes en danger et leur donner les premiers soins. Électrisation, électrocution en principe. Ce sont les manifestations physiologiques et physiopathologiques dues au passage du courant dans l'organisme. Question numéro 2. يقول لك سيتي لي زاباري فيتو كو لو سيكوريست دوا اكزاميني اون كا داكسيدون، يعني تمد الاجهزه الحيويه اللي لازم على الانسان المنقذ انه يفحصها ويتاكد انها تخدم نورمال عند الانسان اللي يدير اكسيدون. وكي نقولوا الاجهزه الحيويه يعني اللي تكون في جسم الانسان كيف الجهاز التنفسي، الجهاز العصبي والى اخره. نذكرهم: لو سيستيم ريسبيراتوار، le système cardiovasculaire et le système neurologique. Question numéro 3. يقولك citez les 4 principes généraux de secourisme et expliquez 2 de votre choix. يعني تمد المبادئ العامة تاع السيكوريزم وتشرح منها 2 من اختيارك. Quels sont les 4 principes généraux de secourisme? Protéger, alerter, secourir et surveiller. نروح درك l'explication. Protéger, c'est la prévention de l'aggravation de l'accident. Alerter, c'est un cas général, alerte du secours public. Question numéro 4. يقول quel est le rôle des secouristes؟ يعني ما هو دور المسعف؟ يتمثل دور المسعف في et de soins d'urgence, mais il comporte aussi la connaissance des soins aux malades et de notions d'hygiène en vue de la prévention des maladies. Le secouriste exerce dans des circonstances diverses, dans la calamité, de paix ou de guerre, mais aussi dans la vie de tout le jour. Question numéro 5. يقولك donner les facteurs de risque d'électrisation، يعني تمد المخاطر تحدث بالكهرباء. وش هم هادو المخاطر؟ les facteurs de risque. Il y a l'intensité, la tension du courant, la résistance corporelle, le temps de contact, le trajet du courant, type de circuit, courant continu, courant alternatif, humidité au point de contact et isolation. Question numéro 6. يقول quelle est la méthode de prévention en cas d'accident d'électrisation؟ يعني ما هي طريقة الحماية اللي لازم نديروها في حالة إسعاف شخص تعرض للحادث بالكهرباء؟ وش هي la méthode هذه de prévention؟ Ne pas toucher le corps de la victime pour éviter d'être victime en même temps et d'être à son tour traversé par le courant. Question numéro 7. يقول quels sont les gestes du premier secours en cas d'accident d'électrisation؟ sans explication، يعني ما هم الأفعال الأولية اللي نقوم بهم في حالة حادث بالكهرباء وبدون شرح. وش هم هادو الأفعال اللي نقوم بهم؟ couper le courant، premier geste couper le courant. Rester à proximité de l'accidenté pour prévenir les victimes d'électrocution ou électrisation. Deuxièmement, en principe, troisièmement, on va voir si la victime est consciente. Après, on va voir si la victime est inconsciente et respire. Enfin, si la victime est inconsciente et ne respire plus. Question numéro 8. يقولك donner 5 conséquences d'électrisation،
يعني تمد 5 نتائج لتصل الإنسان ليضربوا بالكهرباء. وش هما هادو النتائج les conséquences؟ Premièrement, secousse musculaire simple, tétanisation musculaire sans perte de conscience, une perte de conscience, brûlure, arc électrique, asphyxie, coma et arrêt cardiaque. Question numéro 9. Quelles conditions sont respectives pour mettre une victime en position latérale de sécurité? L'abréviation تاعها PLS. يعني كي تلقى PLS c'est-à-dire position latérale de sécurité، الوضعية الجانبية للأمان. نشرح السؤال هذا، قالك يعني ما هم الشروط اللي لازم يتوفروا باه توضع الضحية في الوضعية الجانبية للأمان اللي هي قلنا la position latérale de sécurité. Premièrement, assurer la protection nécessaire. Deuxièmement, examiner les fonctions vitales. Troisièmement, examiner la victime à la recherche d'une atteinte prioritaire.